Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Happy Sunday, brothers and sisters. Hari ini adalah minggu keempat, Advent minggu keempat. Today is the fourth Advent, Advent Sunday. Kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang ada kaitan dengan Advent minggu keempat ini. We meditate one part of the Word of God that has to do with this Sunday. Yaitu dari Lukas pasal yang pertama, ayat 46 dan seterusnya. From Luke chapter 1, verse 46 and so on. Ya, ini adalah the so-called Magnificat ya. Magnificat diambil dari judul bahasa Latin Magnificat Anima Mea Dominum, kata yang pertama. This is so-called the Magnificat from the Latin, and we take the first word. Brother Sam is going to read from 46 to I think 55. Luke chapter 1, verse 46 to 55. And Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is for those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his offspring forever." Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Let us pray. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari ini. Lord, please bless our today's meditation. Kami berdoa supaya Tuhan sekali lagi boleh bekerja dengan Roh-Mu yang kudus We pray that you may work with your Holy Spirit dan menyadarkan kami akan keindahan firman Tuhan. and make us realize the beauty of the Word of God. Dan bersama dengan Maria, hidup kami juga boleh dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan. And together with Mary, our lives can be filled with praise to you. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus Christ, we Amin. Amen. Ya, saudara, sekali lagi ini adalah satu bagian firman Tuhan yang banyak digubah ya. Ini musical setting ya, karena memang ini sendiri juga adalah pujian, nyanyian. Again, this is a part of the Word of God that is often composed as a praise because this is a praise. So di situ Maria ini kan pujiannya sebetulnya pujian pribadi ya, my soul gitu, jiwaku memuliakan Tuhan. This is actually Mary's private praise. My soul praises the Lord. Ya, tapi ini nggak pernah private sebetulnya ya. Ini adalah satu pujian komunal sebetulnya ini. But this is actually never private. This is a communal praise. Karena apa saya? Ya karena penantian akan kedatangan Tuhan itu bukan hanya Mary yang menantikan, tapi seluruh Israel gitu. Because the waiting for the Lord is not the waiting by Mary alone, but by the whole Israel. Nah, waktu di sini dia pakai istilah my soul, di sini bukan di dalam pengertian privately, individually gitu ya, atau even personally, tapi dia merepresentasi seluruh Israel ya, itu meninggikan atau memuliakan Tuhan. So when she uses my soul here, she doesn't mean personally or individually, but she's representing the whole people of God. Ya, so kalau mendengarkan musik ini musical setting dari Johann Sebastian Bach, dia juga pakai pertamanya ini opening chorus ya, sesuai dengan chorus, bukan dengan solo sopran gitu, tapi dengan chorus gitu. If you hear the musical setting from Johann Sebastian Bach, the first piece is not a soprano solo, but is a choral. Ya, kalau di situ sudah membaca ada kata magnify. And here you see the word magnify. Di dalam bahasa Latin magnificat itu. So magnify. Kalau di dalam penggunaan yang sederhana, penggunaan populer, perhaps kita bisa berpikir magnify itu ya, membesarkan gitu ya. Seolah-olah Tuhan itu kok nggak terlalu besar terus jadi dibesarkan gitu. In the popular sense of the word, maybe you think that magnify is as if God is small and you try to make it big. Ya, kita tahu saya di dalam perspektif manusia ya bisa seperti itu, tapi Tuhan pasti nggak akan tambah besar, nggak akan tambah mulia waktu kita membesarkan, memuliakan Dia.
Maybe in human perspective that is understandable, but we know that God cannot be bigger or even more glorious if we praise Him. Jadi waktu di sini pakai istilah magnify ya, saya magnify itu inilah saya, ini salah satu keindahan daripada pujian gitu. So when magnify is used here, this is actually the beauty of the praise. Yaitu waktu saudara dan saya memuji Tuhan ya, kita bisa melihat Tuhan itu lebih besar. Bukan Tuhan tambah besar, bukan. Tapi saudara dan saya melihat Tuhan itu lebih besar gitu. So when you and I praise God, we can see God in the bigger way. It's not that God becomes bigger, but we can see it in a bigger way. Dengan kata lain ya, waktu kita di dalam kehidupan melihat Tuhan itu seperti kayak seolah kecil ya. Ya mungkin karena kita kurang memuji Tuhan. So maybe in our lives, when we see sometimes God is small, maybe we lack praising God. Kenapa Maria memuji Tuhan? Why does Mary praise the Lord? Kenapa dia her spirit rejoices in God, her Savior? Why does her spirit rejoice in God, her Savior? Ya, kalau sudah baca di ayat ke-48 di situ kita membaca ya karena Tuhan ya has looked on the humble estate of his servant. So verse 48, the Lord has looked on the humble estate of his servant. Nah ini agaknya di dalam Lukas ya, itu sangat ditekankan. Saya percaya bukan Lukas exclusively ya, tapi Lukas especially juga sangat menekankan ini gitu. So Luke especially has this emphasis. Yaitu Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang of the humble estate ya, seperti dikatakan di sini. Orang-orang yang rendah ya, orang yang di bawah gitu. That the Lord is near to those who are humble in their estate, those who are lowly. Ya, ini bukan berarti terus kemudian Tuhan diskriminasi orang-orang besar atau orang-orang yang ada di atas. Bukan urusan diskriminasi. It doesn't mean that God discriminates against the people on the high positions. Tapi seringkali terus terang saja orang yang the high position itu tadi ya, seringkali nggak melihat kebesaran Tuhan gitu. But often people at that high positions do not see the greatness of God. Yang mereka lihat ya kebesaran mereka sendiri. What they see is their own greatness. Siapa yang bisa melihat kebesaran Tuhan? Ya justru ini ya his servant yang of the humble estate ini. So who can see the greatness of God? Here, the humble servant of God. Saudara, kalau membaca di dalam cerita Natal, kelahiran Tuhan Yesus sendiri kan juga humble ya. So if you read the story of Christmas, it's also humble. Ya, yang dipakai di sini ya Maria ini juga ya orang biasa, orang biasa. So Mary, who is used here, is an ordinary person. Tetapi ya dari yang biasa, dari yang kecil, dari yang rendah ini kemudian disebut berbahagia ya. Nah inilah saya keindahan kekristenan gitu. So from the ordinary, from the small person here, she is called blessed. This is the beauty of Christianity. Ya, siapa yang blessed yaitu mereka yang dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Meskipun ini adalah orang sederhana gitu. So those who are blessed are those who are involved in the work of God. Nah ini berarti saudara dan saya nggak ada excuse kan ya di dalam kehidupan ini. Saudara dan saya nggak punya excuse berarti. So you and I have no excuse in our lives. Ya kalau kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sederhana, ya kita orang kecil, kita orang biasa, Tuhan bisa memberkati kita. If our lives are simple, and yet God can still bless us. Ya kita perlu beriman percaya kepada Tuhan di sini. We should have faith in the Lord here. Meskipun Maria ini adalah orang sederhana, ya orang yang kecil, ya, tetapi Allah itu mighty, Dia has done great things for Mary di sini dikatakan ya. So although Mary is simple and small, but the Lord has done mighty things for her. Ya, so ini memang perenungan ini jadi kayak agak terbalik di sebagian besar ya kota-kota di Eropa kita kan sudah merayakan Natal gitu ya. So maybe this meditation is a bit untimely for some of us in Europe because you have celebrated Christmas. Ya, dan kita balik lagi ke berita Advent minggu keempat ya, padahal sebagian dari saudara sudah merayakan Natal. So here we meditate Advent again, although you have celebrated Christmas. Ya, tapi ini memang minggu ini memang betul-betul minggu keempat sih, saya. Nanti tanggal 24 tuh ya, ini The Holy Night kan 24 Christ Vesper ya, di 24, 25 ya. But this week is really the Advent Sunday, the 4th Advent, and later 24th and 25th So, is Christmas. kita sudah bahas sih tentang ini ya, God's might ya, ini apa itu artinya ya, kita merenungkan dari ayat yang dari Yesaya itu ya, for unto us a child is born. Kita sudah bahas apa artinya mighty di sana. We have meditated about God's might,
from Isaiah, "For unto us a child is born." Nah di sini ya saya ini juga muncul lagi ya, God who is mighty has done great things for me. Gitu. Here we see again, "For he who is mighty has done great things for me." Ya, tapi apa ini mighty-nya ya, great things ya, karena bisa memakai Maria yang sederhana, yang kecil ini. But what is mighty about this is that God can use Mary, who is so simple here. Ya, dan dia memberikan keselamatan bukan hanya bagi Maria, tapi bagi seluruh Israel, ya, memberikan bayi Yesus. And he gives salvation not only to Mary, but to the whole Israel by giving the baby Jesus. Saudara perhatikan di sini ya, ini apa itu penekanannya itu adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan ya bagi kita. Pay attention here, the emphasis is on what God has done for us. Nah ini I think ini sesuatu yang memang sangat ditekankan juga di dalam teologi Protestan ya, Soem. This is something that is really emphasized in the Protestant theology. Ya, bukan apa yang saudara dan saya kerjakan bagi Tuhan, tapi apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Gitu. Not what you and I do for the Lord, but what the Lord does for us. Nah, kadang-kadang kita seperti kayak seolah-olah memuji Tuhan ya, tapi padahal mungkin agak sedikit bedanya tipis dengan meninggikan diri gitu. Sometimes we seem to praise God, but it looks so similar to what, as in we praise ourselves and when we want to lift up ourselves. Tapi itu nggak akan terjadi kalau waktu kita memuji Tuhan, kita nggak membicarakan tentang apa yang kita kerjakan bagi Tuhan, tapi apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. That will not happen if we, instead of talking about what we do for the Lord, we talk about what the Lord has done for us. Nah ini ya saudara, kalau sudah melihat di sini, ini apa tenses-nya itu di Greek language itu pakai auris namanya, tense auris ya, yang seringkali diterjemahkan dengan past tense. So here the Greek tense is auris, which is translated to past tense here. Ya, atau kalau di sini ya perfect tense di sini ya Pak. Has done great things, lalu kemudian 51 has shown strength with his arm, has scattered the proud dan sebagainya. Semuanya pakai auris di dalam pengertian sudah gitu ya. So this auris is translated here to perfect tense, like has done great things, has shown strength. So this is already done. Ya, padahal sebetulnya ya ini kan sesuatu yang akan terjadi gitu. Well, actually, this is something that's going to happen. Ya, berarti apa sih? Kita bisa belajar apa dari ini ya? Dari apa ini analisa tenses ini? So what can we learn from analyzing the tense? Dari sisi Tuhan ya, karyanya itu sudah pasti dan pasti terjadi. So from the perspective of God, the work has been done. It's certainly done. Ya, makanya pakai auris di sini ya. And hence the aorist tense is used. Nah ini dari sisi kita, dari saudara dan saya ya, kita diundang untuk berbagian di dalam kepastian pekerjaan Tuhan ini. And from our perspectives, we are invited to be part of the work of God that is already certain here. Tuhan kan nggak di dalam waktu ya. Tuhan kan nggak terkurung oleh waktu. Dia kan melampaui waktu. Dia sendiri yang menciptakan waktu. God is not bound by time. God is beyond time, and He is the one who creates time. Maka dia juga nggak harus menunggu seperti saudara dan saya. Dia nggak di dalam dia nggak ada past, present, future. Itu nggak relevan bicara ini untuk Tuhan. He doesn't have to wait like you and me, and there is no past, present, and future for God. Nah, saudara dan saya, kita memang ada di dalam waktu. Kita punya past, ada present, ada future. Dan ini yang dikatakan sebetulnya itu masih for the future gitu ya. So you and I are in time. We have past, present, and future, and all these things will happen in our future. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, kita boleh percaya, ya tuh nggak ada masa depan yang nggak pasti untuk Tuhan tuh nggak ada gitu. So for God, there is no future that is uncertain. Makanya di sini dipakai aorist tadi ya, dari sisi Tuhan itu ya sudah terjadi. Maka kita bodoh kalau kita nggak mau terlibat di dalamnya ya. So that's why the aorist tense is used. These things have happened for the Lord, and so we are foolish if we do not want to be part of it. Kita mesti minta belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan ini ya, supaya kita nggak sombong seperti kayak kita ini membantu pekerjaan Tuhan. Aduh bukanlah Tuhan itu sudah selesai pekerjaannya itu. We have to seek mercy from God in our lives. Is that not like as if we are helping God, but God's work has been completed here. Iya, dan sudah completed dan ya sekarang dari segi waktunya manusia, saudara dan saya diajak diundang untuk fulfill ya kepastian ini gitu.
But in the time of man, then you and I are invited to be part of this certainty. Nah, saya membaca di dalam bagian ini satu hal yang sangat khas ya di dalam Lukas ya, di so-called kita sudah sering bahas ini sih ya. You read this part, there is a unique part from the Gospel of Luke here. Yaitu the so-called reversal motive ya. The so-called reversal Ya, motive. the so-called reversal motive yaitu sudah melihat di sini misalnya ayat 51, 52 ya. So verse 51 and 52, for example. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. Kan saudara lihat di sini kan kebalik-balik ya. So you see here reversals. Yang seharusnya empty itu siapa ya saya? Ya the hungry kan ya. The hungry, the poor itu empty harusnya. Tapi di sini justru the rich yang send away empty. Who is supposed to be empty here? The hungry and the poor, and yet here we read that the rich he has sent away empty. So waktu kerajaan Allah itu hadir ya saya, itu menciptakan kontras ya saya dengan apa yang ada di dalam kerajaan dunia. So when the kingdom of God comes, it creates a contrast with the kingdom of the world. Maka ya saudara dan saya jangan tertarik dengan cerita kesuksesan kingdom of the world karena kita akan celaka gitu. So you and I should not be interested in the story of the kingdom of the world. Woe to us. Antara kingdom of God dengan kingdom of the world itu always in strong opposition to each other. Ya. So the kingdom of God and the kingdom of the world are always in strong opposition. Di sini kalau saudara membaca ya itu justru Maria ya yang sederhana ini yang dipakai oleh Tuhan yang sangat diberkati gitu. So if you read here, Mary who is so simple is so blessed here. Ada orang mengaitkan nyanyian pujian Maria ini dengan nyanyian pujian Hana ya saya. Some relate this praise by Mary to the song of Hannah. Memang sih kita tahu di catatan Injil nggak pernah dikatakan bahwa Maria itu mandul atau barren ya, memang nggak ada gitu. We know that the gospel does not record that Mary was barren. There is no such record. Tapi kalau sudah membaca di dalam kitab suci ya Perjanjian Lama ya, ini barrenness motif ini agaknya seringkali dipakai gitu untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Ya. But in the Old Testament, this motive of barrenness is usually used for displaying the glory of God. Ya, Hana salah satunya. And Hannah is one of them. Sarah yang lain lagi. Sarah is another. Ya, maksudnya ini apa ya? Dari sisi manusia itu bukan perempuan yang apa ya? Bukan perempuan yang subur, yang fertile gitu ya, yang of good quality gitu ya. Bukan, tapi ini perempuan barren ya. So from the side of man, the woman here is not someone who is fertile, but someone who is barren. Tapi Tuhan justru memakai orang-orang yang barren. Orang-orang barren ini dari pandangan kingdom of the world. Ya, no use lah saya. Itu apa sih ini perempuan kayak gini ya? Cantik ya boleh saja, tapi ya percuma nggak bisa melahirkan anak. Yet God uses the barren people. From the perspective of the kingdom of the world, these barren people are not perceived highly and they don't have any use. Tetapi justru di dalam pandangan Tuhan, Tuhan mau memakai orang-orang seperti ini justru untuk menyatakan His might. And yet, from the view of God, God wants to use this kind of people because God wants to display His might. I think logiknya quite sederhana lah di sini, yaitu dalam pengertian bahwa waktu orang itu diberikan anak ya, so semua kemuliaan mesti kembali kepada Tuhan karena memang bukan jasanya dia kan. The logic is quite simple. When people are given children, they should give all the glory back to God because the children are from God, not from them. Ya memang orang siapapun bisa melahirkan harusnya juga tetap memberi kemuliaan kepada Tuhan. Karena katakanlah being fertile sekalipun itu juga anugerah Tuhan sebetulnya ya. Well, in fact, whoever gives birth, even though they are fertile, they should still give glory back to God. Tapi apalagi saya orang yang barren ya, the more dia harus memberi segala kemuliaan kepada Tuhan. Memang dia tahu ini bukan karena kehebatannya dia, tapi sepenuhnya itu anugerah Tuhan. But it's all the more for the barren people who need to give glory back to God because this is really by the grace of God.
Sekali lagi, Maria memang nggak pernah dicatat bahwa dia barren ya. Setahu saya nggak baca bagian Alkitab yang menyatakan bahwa Maria ini barren gitu. Again, the scripture doesn't record that Mary was barren. Tetapi motif impossibility-nya ya antara orang yang barren sebetulnya ya impossible untuk mengandung. Tapi Maria di sini juga meskipun bukan barren, tapi ada certain motif impossibility juga gitu. So there is this still motive of impossibility, like barren people it's impossible for them to bear children, and here also for Mary. Impossibility-nya di mana? Yaitu karena ini tanpa suami. Where's the impossibility? Because Mary was without husband. Ya, ini kan sesuatu yang nggak mungkin ya, tanpa suami itu sebetulnya nggak mungkin gitu. So this is impossible without husband. Tapi Tuhan justru sanggup untuk memberikan ya, membuat Maria ini mengandung bayi yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. But God can make Mary conceive the baby who is the Savior. So, waktu kita membaca bagian ini ya, exalted those of humble estate. Ini ya salah satunya adalah Mary. So here we read exalted those of humble estate. So one of them is Mary. He has filled the hungry with good things. Ya, salah satunya ya adalah Mary. He has filled the hungry with good things, and one of them is Mary. Ya, dan hopefully saudara dan saya juga termasuk ke dalam kelompok ini ya, orang-orang ini. And hopefully you and I are also in this group of people. Karena di dalam cerita Natal ada orang-orang yang nggak berbagian ya, terus terang seperti kayak the rich yang sent away empty. Because in the story of Christmas, there are people who are not involved or not included in the story, like the rich who has been sent away empty. Herodes itu definitely rich, dia raja ya saya. Tapi apakah dia terus kemudian berbagian dalam cerita Natal? Kita tahu tidak. Herod was a king and definitely rich, and we know that he was not part of the Christmas story. Atau ayat 52 tadi gitu. He has brought down the mighty from their thrones. Ya. Their thrones. Siapa ini yang diturunkan dari tahtanya kalau bukan raja-raja ya. Or verse 52, he has brought down the mighty from their thrones. Who are the mighty but the kings? Ya, tapi raja seperti Herodes sekali lagi ya, gak berbagian apa-apa di dalam cerita Natal gitu. But a king like Herod does have no part in the Christmas story. Bagaimana kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan sekarang ya? Let's say di Swedia, di Jerman, di Swiss ini. How do we apply this in our current lives in Sweden, in Germany, in Switzerland? Saudara mungkin bilang sekarang nggak zamannya lagi Pak, sekarang bukan zaman raja-raja. Ini bukan zaman dulu, ini tahun 2024 Bu, nggak ada raja lagi sekarang di sini, atau kalau ada ya cuma simbolis doang mungkin ya. Maybe you say now in 2024 we don't have any more kings. Maybe the kings are just symbolic. Tetapi tetap ya di dalam pengertian ada orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan their thrones ya, posisi-posisi yang di atas yang tinggi itu. But still now we still have people who try to maintain their high positions, the thrones. Ya, mereka sangat bangga dengan posisi yang tinggi yang ada di masyarakat. They are really proud of their high positions in society. Tetapi Magnificat ini mengatakan justru Tuhan akan menurunkan orang-orang yang seperti ini gitu. And yet Magnificat here says that God will bring down those high people. So, saudara dan saya bukan nggak boleh berada di posisi atas. Kalau Tuhan pimpin ke sana, ya kita mesti tetap berbuah di sana gitu ya. It's not that you and I must not be at those high positions. If God leads us, we have to be there. Tetapi kalaupun kita ada di sana, ya itu bukan karena kita kepingin ada di sana, karena itu adalah sesuatu yang berharga menurut kingdom of the world. Jangan begitu, saya. But suppose we are there, we should not be there because we value the things that are by the kingdom of the world. Karena hal-hal seperti itu ya adalah hal-hal yang doesn't really matter di dalam kingdom of God. Because those things do not really matter in the kingdom of God. Yang matters di dalam kingdom of God ya saudara dan saya berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. What matters in the kingdom of God is that you and I take part in the work of God. Dan mempertahankan kesederhanaan hati, kerendahan hati. And maintain the simplicity of heart. Memang di dalam Alkitab, bahkan di dalam kitab Lukas sendiri, ada kok orang kaya yang tetap diberkati Tuhan. Salah satunya adalah Zacchaeus. In the Bible, also in the Gospel of Luke, there are rich people who are blessed by God, like Zacchaeus. Ya, mungkin saudara tanya, loh tadi katanya the rich send away empty. Lah Zacchaeus kok tidak gitu kan ya.
Maybe you wonder, the passage here says, the rich he has sent away empty, but Zacchaeus was not sent away empty. Mungkin kita coba menjawab ini dari perkataan Lukas yang dari Beatitudes yang ada di Lukas, termasuk dengan ini apa ada kalimat wus itu ya, kalimat apa itu, kalimat celaka ya, sabda celaka. Maybe we can answer this from the Gospel of Luke as well, from the Beatitudes and from the woes. Saudara kalau membaca di situ ya, ada diferensiasi, bukan semua orang kaya celaka, bukan gitu. If you read that, there is some differentiation. It's not that all the rich will be having calamities. Tetapi dikatakan celakalah, woe to you ya, rich, karena di dalam kekayaanmu kamu mendapatkan penghiburanmu, your comfort, your consolation itu. Kamu membangunnya itu di dalam kekayaanmu. Itu yang celaka, itu yang woe to you. But it says, woe to the rich, for those rich people who have comfort in their riches. Tetapi kita tahu nggak semua orang kaya meletakkan penghiburan di dalam kekayaannya, Yesus. But we know that not all the rich people put their comfort in their riches. Zacchaeus memang orang kaya, tapi dia nggak meletakkan penghiburan kehidupan ini di dalam kekayaannya. So dia bukan celaka. Zacchaeus is rich, but he did not put his comfort, his life in his riches. Tapi kalau sudah baca dalam cerita yang lain ya, the rich ruler ya, the rich ruler yang tanya kepada Tuhan Yesus ya, apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat hidup yang kekal itu ya, ini apa, rich ruler, sudah tahu cerita itu. Nah dia benar-benar celaka akhirnya karena dia meletakkan penghiburan di dalam kekayaannya, bukan di dalam Kristus. But if you read the other story, the rich ruler, for example, who asked Jesus, "What should I do to gain eternal life?" Woe to him because he puts his happiness and his comfort in his riches. Demikian juga saudara membaca di dalam cerita Lazarus ya, orang miskin dan orang kaya ya, Lazarus dan orang kaya. Dan di situ orang kayanya juga celaka akhirnya, dia perish ya, dia berada di neraka. Karena apa? Ya karena dia meletakkan penghiburan di dalam kekayaannya gitu. Likewise, in the story of Lazarus, who was poor, and the rich man, woe to the rich man because the rich man puts his happiness on his riches. So ini bukan urusan apa ya saya, bukan urusan riches atau high position atau on the throne, bukan di situ terutama gitu. So it's not about whether you're at high position or whether you are rich. Tetapi waktu orang ada di sana, lalu dia meletakkan kebanggaan kehidupannya itu di sana, nah itulah saya yang celaka gitu. But when they are there and they put their pride in those things, that is the problem. Nah ini penting ya saya, ini apa pemikiran saya, karena kalau kita salah menafsir, ntar kita jadi waduh, berarti hidup sebagai orang Kristen harus semiskin mungkin dong. Bukan itu saya maksudnya gitu. It is important to interpret this correctly, otherwise we might think that, oh, as Christians we have to live as poor people forever. Orang yang poor pun juga nggak otomatis kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Ada orang yang poor tapi juga sombong, sudah poor sombong pula gitu ya. The poor does not automatically live in the kingdom of God. There are those who are poor and yet they are prideful. Maka di sini kita perlu jelas ya apa yang dimaksud di sini reversal motive ini. So we need to be clear here what the reversal motive Memang means seringkali here. ada banyak orang kaya yang akhirnya binasa karena memang sangat perlu anugerah Tuhan ya. Kaya tapi nggak meletakkan penghiburan di dalam kekayaan. It is true that a lot of rich people perish because it really requires the grace of God to be rich and yet do not put their happiness in their riches. Tapi kalau Tuhan memberikan kepada kita anugerah ya, entah kita kaya, entah kita miskin, ya, entah kita di atas atau kita di bawah ya, kita nggak melihat kondisi itu sebagai sesuatu yang menentukan ya. Itu bukan posisi kita di dalam kerajaan Allah, bukan saudara. But if God gives grace to us, whether we are rich or poor, whether we are high or low, it doesn't determine our happiness. We'll be blessed there. Nah, saudara, ini di dalam kehidupan ini ada banyak misteri. In this life, there are a lot of mysteries. Ya, ada banyak hal yang kita nggak bisa mengerti ya, sampai pada penghakiman terakhir baru betul-betul jelas ya. We will not understand those things until the last judgment. Ya, kadang-kadang kita melihat di dalam dunia ini mungkin orang yang kita pikir sukses, orang yang kita pikir bahagia, yang mungkin jadi idola banyak orang ya. Sometimes in this world we see people who are successful, who become idols of a lot of people. Ya, tapi ternyata di hadapan Tuhan mungkin yang nggak diperkenan oleh Tuhan. But actually before God they are not pleasing to God. Tapi mungkin ada orang-orang yang hidupnya sederhana, ya mungkin kita nggak terlalu kenal gitu ya, yang orang-orang yang
yang nggak highly successful gitu lah untuk ukuran dunia ya. Tapi dia setia menjalankan pekerjaan Tuhan. Mungkin ada orang-orang itu yang sungguh-sungguh besar di dalam kerajaan Allah. Gitu. But there are people who are simple and yet they are faithful in the work of God. Maybe they are the ones who are blessed and live in the kingdom of God. So, mari kita melihat bersama dengan Tuhan ya. Jangan melihat bersama dengan mata kerajaan dunia ini. So let us perceive with the perception of God, not from the perspective of the kingdom of the world. Karena kalau kita terus melihat dari narasi kerajaan dunia ya, mungkin yang kita akan tertarik justru adalah ya seperti Herodes gitu ya, Pontius Pilatus, lalu kemudian pembesar-pembesar agama itu pada saat itu ya. Because if we keep seeing through the lens of the kingdom of the world, maybe we will just prefer or adore like people like Herod, like Pontius Pilate. Lalu kita kagum dengan orang-orang yang sukses menurut dunia ini ya. Tapi sebetulnya yang nggak dipandang sukses oleh Tuhan. Gitu. And then we admire people who are successful in this world but actually are not pleasing to God. Sekali lagi ya saya, kingdom of the world, kingdom of God itu selalu di dalam peperangan. Again, the kingdom of the world and the kingdom of God are always at war with one another. Tapi seperti kita sudah katakan di dalam ini ya pembahasan Yesaya itu, peperangannya bukan peperangan pedang tentu saja gitu, bukan. But just like what we said in the meditation of the Isaiah, it is not about real physical violence with swords. Ya, tetapi di sini Tuhan menghadirkan kerajaannya itu dengan cinta, ya, transparency, humility, ya, even vulnerability. But God presents His kingdom here with love, with humility and sincerity. Karena Dia memberikan bayi Yesus ya. Ini kan Dia bukan memberikan apa ya, panglima perang atau apa ya, atau superhero. Dia memberikan bayi Yesus. Because He gives baby Jesus, not like a warlord or a war general, but baby Jesus. Ya itulah penyataan deh kuasa Tuhan justru dinyatakan di dalam baby yang lemah itu, yang vulnerable ya sebetulnya. So the revelation of the power of God is shown in that weak and vulnerable baby. Kekuatan Tuhan ya, kemuliaan Tuhan justru dinyatakan di palungan. The strength of God, the glory of God are revealed on the manger. Ya ini loh saya artinya ya, orang-orang yang of humble estate itu di-exalted seperti dalam ayat 52b. Ya ini artinya. Just like in verse 52, this is what it means by God exalting those of humble estate. Ya, tadi kita mengatakan ya those of humble estate salah satunya adalah Maria. Gitu. We said before that exalting those exalted from humble estates, one of them is Mary. Ya, yang lain adalah gembala-gembala di padang. Another group is the shepherds on the field. Yang lain lagi adalah ya the Magi, orang Majus, the wise men ya. Mereka juga of humble estate karena mereka bukan orang Israel, mereka bukan orang Yahudi apalagi gitu ya. Mereka ini apa? Gentile sebetulnya gitu. Another group is the Magi. They are not Israelites, they are not Jewish, and they are Gentile. Tapi justru berita Natal bukankah akrab ya dengan orang-orang ini, orang-orang yang ya, again of humble estate. But the news of Christmas is familiar to them, those of humble estate. Nah, pertanyaannya tentu saja adalah saudara dan saya ini di mana lebih mirip, yang lebih berada di kelompok yang those of humble estate atau the mighty yang ada on their thrones tapi akhirnya di brought down oleh Tuhan sendiri. So the question is, where are you and I? Are we with those of humble estate, or are we those who are mighty at their thrones, who are brought down? Ya, kita ini adalah orang yang lapar dan karena itu kita akan dikenyangkan. Are we the hungry who will be filled? Atau kita adalah orang-orang yang kekenyangan, yang kemudian menjadi lapar. Orang-orang kaya yang meletakkan penghiburan pada kekayaannya. Yang akhirnya empty. Or are we the one who are too full and then will be emptied and then, Ya. So, ya orang-orang kaya akan menjadi empty. 54-55, so ini ya 1-2 poin terakhir ya. And verse 54 and 55, a few last points. Ya, he has helped his servant Israel. Israel disebut hambanya di sini. So here Israel is called his servant. Ya, hambanya sendiri ya. Tuhan menolong hambanya. Ini kalau saudara renungkan di sini lebih pelan ya, agak sedikit janggal ya sebetulnya gitu.
his own servant. He has helped his servant. If you meditate this slowly, this is actually a bit strange. Sebetulnya servant itu tugasnya kan harusnya membantu kan ya, betul nggak sih? Namanya servant kan. Servant harusnya membantu. Dia serve itu melayani, membantu gitu ya. Actually, a servant is supposed to help, to assist. Tetapi di sini justru servant of God, Tuhan sendiri melayani mereka, Tuhan sendiri membantu mereka. And yet here we see the Lord help his servant himself. Nah, inilah bagian daripada cerita ini ya Pak, condescendence ya. Condescendence of God. Saya pakai istilah condescendence di dalam pengertian theological ya, bukan dalam pengertian populer gitu. So this is the story of the condescendence of God here in the theological sense, not in the popular sense. Ya, bukan condescending in the sense of like menghina, ridiculing, bukan itu ya, tapi Tuhan yang turun ya, yang menjadi manusia, itu condescendence ya kalau di dalam theological term. Condescending not meaning like looking down on people or like ridiculing people, but God coming down to his people. Nah, Tuhan menolong ya, membantu his own servant Israel yang seharusnya itu melayani Tuhan ya, tapi Tuhan sendiri melayani mereka ya, ini God's condescendence. So God helps his own servant Israel who is supposed to serve God, and so this is God's condescendence. Ya, karena Tuhan mengingat umatnya in remembrance of his mercy ya, mengingat umatnya di dalam belas kasihannya. Because God remembers his people in his mercy. Ya, ini kata remembrance kemudian disambung dengan ayat 55, janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. And the word remembrance here continues to verse 55, as he spoke to our fathers. Kita bisa lupa, kita bisa lupa janji Tuhan. We may forget the promise of God, Tapi Tuhan nggak lupa janjinya. but God does not forget his promise. Kadang-kadang bahkan kita waktu di dalam pelayanan kita mungkin sudah berusaha untuk bertekun sampai suatu saat kita mungkin bisa kayak kind of agak discouraged, mungkin setengah give up gitu ya. Sometimes in our ministry we have tried to be faithful, but at one point we might be discouraged and want to give up. Ya, di dalam masa Advent kan urusannya penantian ya. Di dalam penantian kita kadang-kadang juga mungkin sudah capek menanti. Aduh, sudahlah kayaknya sudah menanti kebangunan rohani, mana kebangunan rohaninya. Terus kemudian kita mulai ya kayaknya saya kurang realistis kali ya penantiannya gitu. In Advent, the time of waiting, we may wait for the spiritual revival, but we keep waiting, but we may ask, where is this revival coming? Tetapi Tuhan nggak lupa saya menggenapi janjinya. Tuhan itu sedang bergerak sebetulnya itu. But God does not forget to fulfill his promise. So- God is actually moving. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang remembers. Ini agak jarang dibahas ya. Kita sering membahas tentang God who works, God who acts, God who loves ya. Tapi God who remembers ini saudara juga boleh renungkan ya. Because our God is God who remembers, not only God who works, who acts, who loves. We should meditate on this. Iya, apa artinya Tuhan itu mengingat gitu? What does it mean that by God remembering? Berarti dia akan menggenapkan rencananya. Nggak ada kata give up saya untuk Tuhan gitu. It means God will fulfill his plan. There is no word give up for God. Ya, kita bisa di dalam pelayanan kita sampai satu titik kita merasa kayaknya mungkin saya sudah cukup mencoba sepertinya ini ya apa mungkin dulu terlalu ini kali ya terlalu over optimis gitu mungkin. In our ministry, we may at one point start to think that, oh, maybe I should stop here and maybe I was too optimistic. Tetapi ya saya kalau kita mengingat sekali lagi ya janji Tuhan ya meskipun ini lama ya saya ini ratusan tahun ya ribuan tahun ya baru digenapi tapi tetap akan digenapi. But if you remember again the promise of God, after hundreds or even thousands of years, it will still be fulfilled. Ya, ini yang dinanti-nantikan deh sepanjang zaman dari Abraham dan terus keturunannya terus menantikan kedatangan Mesias, kedatangan Juru Selamat dan disinilah akhirnya digenapi. This has been waited for by generations from Abraham all the way to all the subsequent generations. So, sama kita menghadiri Advent ya. Advent seringkali secara tradisi dikaitkan dengan ini kedatangan Yesus kembali itu. Kita jangan give up menantikan itu. Likewise, when we meditate Advent, is usually related to the second coming of Jesus. We should not give up waiting for it. Kita harus terus menantikan ya dan di tengah-tengahnya ini antara penantian ini dengan kedatangan Yesus kembali. Nah itu ya kita boleh berharap ada revival yang Tuhan karuniakan. We should keep waiting, and between now and the second coming of Jesus, we should still keep hoping for the revival from God. Ya, jangan tenggelam dengan sekularisme yang ada di sini terus kemudian kita mulai menjadi lebih realistik gitu. Jangan.
Do not be drowned in secularism here and become realistic. Kita mesti minta di dalam kehidupan kita ya, itu api yang dari Tuhan. Tuhan itu terus menyalakannya dan kita boleh menjaga api itu. We must ask from God the fire in our lives so that God will keep it lit. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. May God bless us all. Amin. Amen. Boleh minta Saudara Sam untuk menutup. Let us pray. Our Father, we thank you for your word today. We thank you that you remember your promise. We pray that we who often forget your promise may be reminded again and again and be comforted with it. Amen. We pray that we remain humble before you. We pray that as you bless us, do not make us forget to give all the glory back to you and be faithful in our calling in this world. Thank you, Lord, and may Lord Jesus come again soon. We pray for all the restoration and the peace and the shalom that awaits us. Thank you, Lord, for this. Amen. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amin.